Amen, praise the Lord. Walay gikan sa sinugdanan, gikan sa pagmugna ni Kristo sa iyang iglesia hangtod karon wa na usab ang mensahe. We preach Christ. Nga siya lang ang makaluwas og dili Baptist Church, dili ordinansa. Maayong hapon sa tanan. Amen. Shalom Aleichem. Erev Tov. Naghudiyo ko kay presko pa kayo nakaabot gikan sa Jewish Mission Conference. Thank you for including us in your prayers. Alas 11 na may gabi nakaabot. And it's a very hectic kayo nga schedule na mo gihatag sa mua. A 2-day conference pero may biyahe pa mi og tig 7 hours a day para mo ato speakers. But anyway, once more, salamat kay Pastor Paul for the opportunity and the privilege, and it's a great honor for me to minister to the church. It's always a humbling experience for me to stand before you. If you have your booklets with you, I think it's not really a booklet. Anyway, atong padayon na atong pagtuon sa Torah code. Kung yung tanan sa pagtindog, let us read together John chapter 5 verse 39. Together read, "Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me." Father, thank you, Lord, for preserving your inspired scripture until now, up to now. Among nagamit ug mo'y hinungdan nga naami karon na ay paglaom sa kinabuhi, adunay direksyon, adunay pundasyon sa mga nindot nga prinsipyo aron mahimo namong guide para sa muang mga desisyon sa kinabuhi. Thank you for the heart of our pastor na nag-desire nga mo grow with me in every aspect sa among Christian life. And to you, we commit your servant. He is nothing and can do nothing without you. Therefore, fill him with your presence and be in the midst of this congregation, Father, and grant us your divine visitation. And to you, we give all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Once more, maayong hapon sa tanan. O isa sa blessing among nakuha dito sa conference sa Luzon, sa Cavite and Pangasinan is that we were able to meet with pastors who are potential partners with the printing ministry. So please continue supporting our print shop, our printing ministry through our organization nga Free Incorporated, or Filipino Resources for Evangelism and Edification. Munay gitukod namo together with Pastor Paul, Pastor Ruben, and other pastors nga manag-iya sa copyrights atong Cebuano nga translation into the King James into Cebuano. O karon na anang print shop. Maybe next Sunday akong ipakita sa inyo ang video. Wa na ko na kuan ni Pastor Ruben. But anyway, tomorrow Pastor Ruben mubalik na pud siya og Cebu to meet with mga Kristohanon nga mga businessmen for the purpose of kanang inviting them and kanabang convincing them to support the printing ministry. Dili pwede ang printing ministry kung walay mga Kristohanon nga magpaluyo niini na kinahanglan tag mga tao nga mohatag. Walay ming amen. So anything you can spare, bisan 5 pesos ibutang ninyo sa offering dia kanang Bible ministry atong ihatag. 5 pesos, 1 peso. Let us teach our children. Let us set aside any amount, kay nagtuo ta nga the only way nga maka-reach out ta sa katawhan dili lang kay oral nga soul winning, gikinahanglan na ay written word. Amen. Na ay mga tracts. The cheapest, muna'y pinakabarato nga missionary
actually ang kanang mga gospel tracts. Ganong barato tungod kay dili na siya mamiliti, dili na pud siya mukaon, di siya nakinahanglan og maintenance. Kay once nga mahatag nimo siya, kung dawaton mabasa nya mahatag pa sa lain, then kung iyang ilabay na makapunit. So, nya di mahiubos, dili masakitan kung gisi-gision. So, we need those. So, first of all, before ato ta sa itong lesson, first of all, atong ibalik ang rason nganong naataan ni nga pagtulunan. Sa tinuod, the truth, kung ikaw luwas na, moadto gyud kag langit. Murag wa gyud mo nalipay anak nga kamatuoran. O basig nagduha-duha ka, moadto ba gyud ko, pastor? Kung luwas ka, moadto gyud kag langit. Amen. So, pero ang kamaturan is whether magtuon ka sa Bible or not, moadto gyud kag langit. Because ang atong pag-ato sa langit di man pinaagi sa pagtuon sa Biblia. The truth you get from this lesson nga atong ginabuhat is not necessary actually for us to get to heaven. In fact, it is not necessary nga kanya itong mga lesson magamit nimo sa imong adlaw-adlaw nga labi na sa staff sa may kalabutan anak ko sa kong pagsulwini nga di man ako na sila magamitan og Masoretic text, Hebrew ug unsa. Og sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi di man ka mo gamit og Hebrew o Greek. Tinuod dili. But remember that every truth nga atong mababatunan mahitungod sa Biblia o gikan sa Biblia, mga ingredient to siya aron mapamatud-an nga ang atong pagtuo dili sayop. Nagtuo ta sa sakto. Nakuha ko ninyo? So we are in the process of validating our faith in that scripture, in the God of the scripture, in the Jesus of the scripture. Nga atong i-validate ba nga tinuod gyud ayo, salamat Lord, wag gyud na sayop. Wag gyud ko na sayop nga gituuhan ka nako. So kani nga mga leksyon mo tabang nato. So we can get to heaven even without studying the Bible because salvation is by grace through faith, according to Ephesians 2:8 and 9. So kung adunay mga karaang Kristohanon dinhi dili pa ka memorize og Ephesians 2:8, 9 kanang pagsugod nag-memorize kay mauwaw ka tubangan sa Ginoo. Basic ni siya as a Christian that we should know Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Basic na siya to ang atong pagkakristohanon. Okay. Now, studying the scripture is like traveling to a certain destination. Be with me. Mura ka gabiyahe. Kita gabiyahe ta from the day nga nataw ta, dahil naluwas ta, dahil na-change ang atong destination. Gikas to pagkatao, before ta naluwas ang atong destination, paingon gyud tag eternity dito sa hell. But since naluwas ka, na-change imong destination, paingon na ka sa langit. Tama? So gikan sa itong pagkaluwas, hangtod mo abot tag langit, nag-travel ta, nagbiyahe ta. So let us say you are traveling from Lanao Norte to Misamis Oriental or Linamon to Lugait. So, nana kay idea. So, kung gikan kag Linamon pa Lugait, usa may maagian nimo. Usa maagian nimo, dalan pastor. Musugot kag sa dili mo agi gyud ka og unsa? Iligan. Muagi gyud kag iligan, tama? Pero naay duha kapamaagi nga makaabot ka sa Lugait nga imong destinasyon or Misamis Oriental, asa ka paingon dito, laho sa iligan. Naay duha ka pamaagi. Muagi gyud kag iligan, but there are two ways. Sama sa kalibutan, ako lang sa ning kuanon. Isa ka pamaagi is muagi gyud ka dinhi sa syudad. Tama? Or you have a choice, muagi ka sa diversion road. Granting ko ang atong C3 is passable o maagian, pero maagian man.
So, makita nimo ang diferensya. Kung muagi ka within the city, dinig sa heart of the city, gikan pag-abot nimo sa Linamon, gikag Buroon, hangtod, makita nimo diha ang traffic, makita nimo diha ang daghang mga butang, dugay, hago, usahay gastos. Pero kung muagi kag diversion road, paspas. Pero unsa may nahitabo? If you use the C3, you can have a more direct route. Nabalay or sorry. And pero in the sense, na kay direct nga ruta sa Lugait, nya easier access, minus ang traffic. Are you with me? Pero whether asaan ang duha, makaabot yung kag Lugait or Misamis Oriental. Sa kinabuhi ing ani. So kung muagi kag C3, naay isa ka butang nga mamis nimo. Dili nimo makita unsa ang syudad. Dili nimo makita, uy nada sila Robinsons, uy nada sila Gaisano Mall, nada sila ani, uy wala, ngani nada sila traffic light. Nada sila Tartanilla. Nada sila ko andini, nada ganting nga wa pa kakaagig iligan. Sa kinabuhi, pwede man ta mulod sug langit. Kuha ko nimo. So if you do not study the Bible or even serve God, pwede man ka di mo simba. Human ka maluwas. Pwede ka dili ka mo apil ang People's Program, pwede man. Pwede man nga mo backslide ka. Kung tinuod ka nga luwas, langit mangyud ka. Amen. Pun mo na, salamat pastor. Tinuod dili. Mura kag miagi og C3. Kumuagi kag C3, may gasto gyapon kag gasolina, may gasto kag kana. Pero kung di ka mga lagad, nagyapon kay problema. Compared sa nangalagad, nga mas daghan og problema ang nangalagad, kay mas daghan man tag pressure. Kabalo ka nga nung daghag pressure, kay bantayan pa nimo imong batasan, magpugong ka sa imong kasuko, magpugong ka sa imong kaulag, magpugong ka sa imong ang baba, magpugong ka sa imong ang batasan. Yan muhatag pagyug ka, kay nangalagad gyud ka. Magasto pa kag oras kay di ka matulog niya Sunday naa ka dinhi instead to anak ka dito nagprepare ka sa imong exam pagkaugma. Daghan og inconveniences kung mga lagad ka. Pero nay isa ka butang. But you will miss many things God has in store for us while we are here on earth. Kung di ka mga lagad, di ka magtuon sa Bible. Daghan kag mamiss. Pwede man ka direct, sige, pwede. Next Sunday di na ka pwede simba, pwede man. Di na ka mo apil og Wednesday, di ka mo, ano bang, na mga Kristohan nga na ba? Nga nagpaabot na langit. Total, langit magyapon ta, pastor. Usap pa may puros, ano, masuritik, diha. Pero here, ingon ang Bible, together read, but as it is written, nor ear heard, neither have entered to the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So na duha ka Kristohanon, na Kristohanon nga igod na luwas, wa siya nahigugma siyang manluluwas. And the Bible says, if you really love Him, what? We keep His commandments. And that is service. And that is studying the Scripture. Pwede man ka mamuatog langit. Without knowing this, nga itong gipang tudlo. Pero these are things nga, ingon ng Ginoo, daghan pakagwa nakita nga makapakilig sa imong kasing-kasing, dili lang kay uyab ang makapakilig nimo. Di lang kay love life ang makapakilig nimo. There are many things in the Scripture that can make you pastilan. Samtang nagtuon bitaw ko ani akong usay ako sang undangan kay murag kog ay sa Lord kadjot lang ha, murag na overwhelm kay ko. Murag kana murag di naka-contain akong kasing-kasing sa linduta oy. So this afternoon we'll continue with the Torah. Now we do not understand the Torah because we are not Hebrews, we are not Jews. But there are people nga mga Christian Jews nga ilang gipakita og nahimos lang instrumento nga gusto nila ipakita sa ilang kauban nga mga Hudiyo o mismo nato nga ang Masoretic text nga diin diha na sandig ang ato ang Old Testament KJV
givalidate niya nga ang wa gyud nasayop ang King James translator to use the Masoretic text ug wa ta nasayop sa atong pagsalig diha sa King James Bible. Kay even the Masoretic text makita nimo diha nga ang Ginoo ming validate siya. Ug wala pud ta nasayop sa atong pagtuo nga kani si Jesus Christ mao gid ni siya si Jehovah sa Old Testament nga siya ang nga Dios gid ni Kristo. Wa gid ta nasayop kay even the Torah itself nagpamatuod nga siya gid ang Mesaya. Siya ang Dios, siya ang Yahovah sama sa atong gihisgutan last meeting. Remember the Yod, He, Vav, He. The holiest name of God naa diha ang name ang picture ni Jesus Christ. Behold the nail, behold the hand. Remember? Amen? There's another thing. Yod is a picture not only of a hand but a picture of God Himself para sa mga Hudiyo na. And Vav is not only a picture of a nail. Kung imo nang i-research, it is also a picture of a man. The picture of man, tao. So imong makita diha, behold the man, behold the God. Ug wala may laing God man nga gibutang sa Bible, Jesus Christ ramang gyud. So the Torah reveals Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ha means the. Jesus the Messiah. I-reveal na siya. The Lord Jesus is revealed in the Masoretic text. Yeshua means salvation. Ug manay spelling niya, Yod, the Shin, the Vav, and the Yin. Kanang Y diya. Kin. Kanang murag Y diya. CH na kay Mashiach. Manday na no. Yeah, the Yin. So, padayta, di ta magkuha na. Starting with the Yod, ingon si Rips, sa dihang iyang gibutang ang Torah sa computer, gipa-compute niya, ang trabaho ani niya sa iyang algorithm o sa iyang Bible program o sa iyang software is pangitaon sa computer ang katong mga words nga equidistant nga naay ang mga letters nga parehas og distansya diha sa scripture nga mo spell out og something. Nakuha ko ninyo? Nga, for example, kaning Yod, starting with the Yod in Bereshit, in the first word in Genesis 1:1. And skipping, diya sa makita niyo diha ang word nga Bereshit in Hebrew, ang first nga Yod diha, then mag-ihap ang computer og 521 letters consecutively. Dayon i-note niya ng a letter, then another 521 consecutively until miabot, minggawas ang word nga Yeshua Yakol. Now this is not an accident. Ug di po ni minugna og tao. Kinsa may iskriba nga mutuon ni Yeshua nga sa ilang panahon wala pa man gyud sila kailan ni Yeshua. But the Yeshua Yakol means Jesus is able. Jesus is able. It means na kapasidad, na abilidad. Makita nyo sa unahan na, unsa may abilidad ni Kristo diha sa word nga Bereshit. Then another thing, in the book of Leviticus, ang Leviticus is about the Levites, from the word Leviticus, Levites. Ug ang ila ang ministerial functions in the tabernacle, particularly blood sacrifices. Diha sa Leviticus, makita mo diha ang blood sacrifices, ang regulation of the blood sacrifices. Ug atong natun-an ko, nakinumdum mo sa ato ang Sunday school way years ago, may tungod sa tabernacle and the priesthood. Ang tanan nga mga sacrificial system nagtudlo ngadto kang Kristo. Remember? Amen? Og mabasa nimo ang Leviticus, side by side nimo ang book of Hebrews para masabtan nimo ang Hebrews. Nga naa diha nga daily ang mga magkuan ang mga priest maghatag og
mga blood sacrifices nga di makatangtang sa tong sala. Now here comes Jesus nga by one blood offering iyang gi-offer once for all. Kasa alang sa tanan. And the culmination of all Jewish sacrificial system mao ang diha kang Kristo. So they all point to the perfect sacrifice of Jesus on the cross. Ang book of Leviticus. Ug diya sa Leviticus chapter 21 verse 10 particularly, and he that is the high priest among his brethren. So blah 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 blah. So di na ta mo kuha ang tumoy anak kay kana lang nga phrase diha kanang word nga the high priest. Because in the King James kanang word nga and he that is italics, it means gidungag siya para mahimong naay sense. And he that is the high priest among his brethren. So kanang the high priest there sa Hebrew na siya is Hakohen Hagadol. Kohen means priest, Gadol means great or big. Unang Gadol Adonai, great God. Okay. Since we are not dealing with the learning of the Hebrew language, promone ang minggawas sa Vehakohen Hagadol. Kanang word nga, and he that is the high priest. So, Hagadol means the high, priest means Hakohen. Kohen means priest. Sa Hebrew manggod ang adjective nila na olahi sa noun. Munang nauna ang Hagadol kaysa sa priest. Munang bakikaw kay paminawon and he that the high is the priest. Mumala siya. So ang kanang first nga kanang word nga the third letter of that word, and counting every third letter ming reveal ang phrase nga hain dam Yeshua. Hain is another variant of the word hene. It means behold the blood of Jesus. Every third letter until nga na-spell out ang kana nga phrase hain dam Yeshua. Amazing. Pero wala na gituyo. Napamo diha? Okay, padayon ta. Kay murag nag-nosebleed mo. Pero mo niya ang minggawas. Every third letter, nakita sa computer nga, ilang gipamatud-an, ilang yung giihap. Every third letter, hantod, na-spell out ang hain dam Yeshua. In Hebrew, dili sa kuan ha Roman alphabets. So makita nimo diha nga hidden behind the plain scriptures ang Ginoo gusto kay siya ipakita nga there are munang siya giingnan niya mga Hudiyo, search the scriptures kay sila mo testify kang Yeshua. Jesus is in the Old Testament. In Isaiah 53, 8 to 10, one of the greatest messianic passages in the Bible, in fact, in the Hebrew Bible, and they point to the work and person of the Messiah. In Isaiah chapter 53, the Bible says, he was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. So wala gyud siya kaliwat. He was cut off out of the land of the living. Munang ayo mog tuoan ang gitawag kanang salida nga the Da Vinci Code. Kasi nakakitaan na Da Vinci Code. Nga ang gipakita nila diha nga kanang babae nga kuyog-kuyog anang actor diha, kaliwat diya siya ni Jesus Christ nga anak, kaliwat siya ni Jesus Christ through Mary Magdalene, kay nakaanak si Jesus og ni Mary Magdalene. Blasphemous na nga salida. Kaya nga ang prophecy means he is the Lamb of God. It means di siya pwede maminyo kay Lamb of God man, nating nga karnero. It means a virgin lamb. Then sunod, the Bible says he was cut off out of the land of the living for the transgression. For what purpose? For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death. Makasasala nga dato. So hinulaman nga grave niya. Tama ni Simon. Si dato nga businessman. Dili iya dato
Munang kay disciple man siya ni Kristo, iyang gihatag ang iya ang wa pagyud nagamit nga tomb. A wicked rich man. Because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord, Yahovah, again Yahovah, the capital Lord, to bruise him. He hath put him to grief when thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Kanang word nga, he shall prolong, in Hebrew that is yarik. They found out from that word yarik, he shall prolong, in verse 10, they found out nga mukount sila og 8, counting back through verses, counting back the verses until the verse 8, mukount sila every 20th letter, ang kasunod ana, the 21st, muna ang muspell out og ngalan, og ang ngalan is embedded in those phrase from 10 pabalik sa 8, every 20th muspell out og ingani Yeshua Shmi. Yeshua Shmi means Jesus is my name. Hidden in Isaiah chapter 53. Again, statistically dili ni pwede mahimo sa usa ka tawo nga ihapon niya og i-embed niya ni dili. Only God can do this. And by the way, itugot sa Ginoo nga naa kay mahigalang Hudiyo, you can use this nga you know that Jesus Christ, the Messiah, is already in the Torah. You can use this. Yeah, his name is written in the Torah. The hidden words in the Bereshit. Kanang word nga Bereshit, dako kay ni siya o kanang Bereshit, kanang first verse, kung ato ning punon, di ta mahuman og isa ka bulan, actually. But ako lang gipili. The hidden words in the Bereshit, gitawag na to siya subtexts. When we say subtext, means words within words. Unsay but pasabot nimo, Pastor? For example, kanang word nga within diha, na kay makita nga mga words diha. The first word is wit. Wit means knowledge. Dayon thin, niwang. Unsa pa? With, in. So in one word, daghang mga words nga makita. Napa mo diha? You can see there win, W-I-N. Tin, T-I-N. So those are gitawag nila og principles of the subtext. So diya sa Bereshit, bara Elohim, kanang first 3 words diha, daghan kay tag makita, daghan kay tag makita. In the Hebrew, mao ni siya. So please bear with me. Bara Elohim, Bereshit, bara Elohim, kanang red is Elohim, the black there is et. Bara, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim be'et haaretz. Amot pasabot na, in the beginning created God the heaven and the earth. And kung itugot sa Ginoo with Pastor Paul's kaning permission, kung itugot pa next Sunday, atong hisgutan kanang duha ka word diha nga kanang duha ka aleph and the tav nga nasa itom, nga in all Bible translations in English wala na good ma-translate o dili na nila i-translate, because according sa mga Hudiyo that is untranslatable in any English language. So tanang mga versions in NIV and everything, tanang mga versions including the KJV, wala na nila gi-translate kay di na pwede i-translate into English. That is equivalent sa atong word nga OG. Og, untranslatable na sa English. He took water, he drank water, miinom siya tubig. Ang og diha, wala na sa English. Those are untranslatable, pero importante siya. And there's a message there. Kung kamo lang naanamoy idea, now, the Hebrew alphabet starts with Aleph and ends with Tav. Tanawa ang kanang green.
kanang red, black. That is the Aleph and the Tav. The beginning and the end. And no one in the scripture nga miingon nga I am the beginning and the end. Duhara si Jehovah and the Lord Jesus. So in the beginning, Jesus was there. The beginning and the end, Aleph and the Tav. But anyway, more of that next meeting. Okay. So, ang word nga Bereshit, bara. Kanang blue is Bereshit, ang black is bara. O saan ang bara? Dili na bara sa kanal o sa plumbing ha. Bara means created. So muna yung spelling nila sa Bereshit. Actually, duha ka spelling nila, daghang spelling variants. B apostrophe then Reshit or Bereshit, sama ana. So parihara na. But anyway, so this word is translated in English as in the beginning. One word in Hebrew, in the beginning. Kanang word nga Bereshit. However, there are other words hidden within these words. Within these two words nga Bereshit bara. Kanang Bereshit bara. At will give us hints, mga clue na siya nga the Messiah is there even in the first verse of the Bible. Ingon siya diha Bereshit bara. So kanang blue nga akong gikuan diha, that is the Reshit. Kung idungag nimo ng B diha kanang itom, that is Bereshit, in the beginning. Reshit means the beginning. Reshit is very interesting to kay in that particular time ang ila ang gikuan is beginning. Reshit means the beginning. Then ibudangan ni mugba means in the beginning. Pero 5 times in other portions sa KJV, ang Reshit is translated as first fruit. Now, do you have an idea now? So may idea karon nagdagan siguro from the word first fruit. Walay lain. The Bible says in 1 Corinthians 15:23 that Jesus is the first fruit. So in the beginning, nya nay subtext diha. So you can interpret that as in the first fruit. Diha sa first fruit, who is Jesus. Kay mo man giingon sa 1 Corinthians 15 verse 23, but every man in his own order, may tungkol man sa resurrection good. Christ the first fruits. Afterward, they are Christ at his coming. So after nga mabanaw si Kristo, dahil katungkulong iya ni Kristo, Christ, a possessive Christ, mabanaw sa diha sa iyang pagbalik. Well, our focus here is, walay laing first fruit in the New Testament, was ni Jesus Christ. He's the first fruit. And he is mentioned in the Reshit, the first fruit in the beginning. In another word, the Rosh. Kanang red diha, kanang blue diha sa word nga Bereshit, kanang tulo diha, the Resh, the Aleph, and the Shin. Shin man na siyang kanang murag W. That is meaning Rosh. Rosh means head or prince. And Bait, kanang red, Bait or Beit means house. Diha gikuha ang word nga Bethlehem, Bethlehem, the house of bread. Beit Elim, the house of bread means house, Bait or Bait, Beit. Napa mo diha? So, head, house. Duha ka word ang makita diha, the word head and the word house. And the book of Hebrews, chapter 3, verse 6, together read. Whose house are we if we hold fast on the Lord? So, who is the head of our household? The head of the household of God is the first fruit, the Son. Napamuliha? Jesus Christ is the Son over his own house. The Bait,
The head, the Rosh, Jesus Christ is the Rosh, He is the bite in Bereshit. Bereshit, bara. And the word bara appears twice. The first three letters there and the second word are through, naapoy three letters, puro sila Bet, Resh, Aleph. Bara. And translated in the King James Version, King James Bible as created. So, muna ang translation nila, created. But very interesting, depende sa ilaang usage, o depende sa asa siya nabutang, sa context niya, ang word nga bara, it means to cut down also. Putlon, to cut down. Well, part siguro sa pag-create, magputol, pero derivative na variance na sa silang word meaning. Pero di na makalalis anak kay para sa mga Hudyo, ang bara, di lang kay create, kundi to cut down. We have to accept that. Napa mo diha? I hope you are enjoying this. Well, anyway, ang word nga sheet, katong green sa berry sheet, bara then sheet, ang meaning o ang spelling niya is sheet or sheath. But sometimes S-H-I-T. Pero wala ko gamit ang S-H-I-T kay lain paminahon. Kay S-H-I-T, dili pamalikas maguna bati paminahon. So ang akong gi-prefer is the kaning form, bereshith or reshith or sheath. Nakuha ko ninyo, napamudiha. But some Jews will spell that as sheath, is S-H-I-T. Kay wala man na sila kuan, wala man sila Malaysia na kay di man nila pulong. So anyway, puro mo ni ang mga variants nga mga spelling, but they mean one thing. It means ang word nga sheath or resheath o kanang three words nga sheath means to set in place, ipahimutang. Are you with me now? Anyway, makita na din yun sa unahan. So we can read in the first two words, o sa ganitong first two words, Bereshith, bara, mabasa na to diya sa first two words of Genesis 1:1. Mao ni ang mensahe. God, which is the third word Elohim, in the first fruit, has created, nagmugna siya by the first fruit, diha sa first fruit, diha kang Jesus Christ, or by Jesus Christ, God created ug iyang gipahimutang ang creation, and He will cut it down. There's a prophetic message there. And we know that this world is not getting any better. Actually, ang ato ang pagtinarong din, dili aron matarong ang kalibutan. Di na ginato ni matarong ang kalibutan. The only way we can do kay di naman gid matarong ang kalibutan, although we are trying to make it better, a better place, while wala pa din naguba, naapata din aron di ta mo suffer, contribution man nato na. Pero ang pinakaunang option nato is, ang pinakaunang priority nato is, mga bigla lang gitag kalag para ma-save sila aron di sila ma-appeal sa pag-cut down sa kalibutan. Now remember, God in the beginning, in the first fruit, muna yung message niya, in the first fruit, God has created, iyang gi-create ang tanang butang, the heaven and the earth, then iyang gi-set place. Then moabot ang adlaw, He will cut it down. Oh, prophetic message. Diha sa Genesis, God in the first fruit created. Usa man nga verse, John 1:3, the Bible says all things were made by Christ. Christ was in the beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was there. Usa to nga word, the Et, the Alf, Aleph, and the Tav. He is the center of the 7 words. Ihapagan nila ninyo ng Bereshith, bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. 7 words. Ang pinakatunga na is Et.
the untranslatable word into English, but it gives meaning. For them, it is the Aleph and the Tav, the Lord, the beginning and the end. Ha-Aleph, Ha-Tav, muna tawag nila sa ilang Jehovah, sa ilang Diyos. He is God, Elohim, Ha-Aleph, Ha-Tav. The first, the Alpha and the Tav. Kung sa Hudiyo, sa mga Greek pa, the Alpha and the Omega. Jesus Christ is there. And without Him was not anything made that was made. Colossians 1:16, for by Him were all things created, blah, 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 blah. Then, kanang blue, together read, all things were created by Christ and for Christ. Kung sa may mensahe, ani, God in the Son, or through Jesus Christ, created everything. Yang gipahimutang tanan, and someday, this will be cut down. And the question now is, how will God cut down creation? Unsaon niya paguba ang iyang creation, nga iyang gisit place? Nga gipahimutang sa first fruit, the Yeshua. In between the word Bereshith are two words. The Resh, the Aleph, and the Shayin, or Shin. In Hebrew, that is Esh. And Esh means fire. Now you are getting the story. There's a prophecy there. Nga diha pa lang sa Genesis, makabalo na unta ang mga Hudiyo nga moabot ang adlaw, gub-on ni nga creation. And the only way nga maka-escape sila is through the Messiah, the Lord Jesus Christ. Esh means fire. O sa giingon sa 2 Peter 3:7, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store. The same word nga nag-create sila aning tanan, the same word are kept in store. It means gi-preserve siya, pinaagi sa pulong sa Dios. Here, reserved unto fire. Reserved unto fire. Ando to sa inyo, the moment nga ako ning nabasahan o ako ning nakatunan, nanibawat akong balahibo. Because there, God is revealing Himself through the manuscripts. Now, we do not need to know Hebrew and Greek, pero I'm kuning giingon sa inyo that this will validate nga sakto gyud ay ang atong gituuhan nga King James, kay ang King James nas base ani nga mga scriptures. And I'm glad that we are a King James Bible church, which is based on a Masoretic text nga nagsulti nga naa diha ang Messiah nga kung ato lang yung i-search. God, the Elohim, in the first fruit who is Jesus, has created and then set in place everything and will cut down this creation by fire. And that is the entire story of the Bible. Napa mo diha? Napa mo? In the beginning, paingon sa yan, naana diha in Genesis 1:1. Kaning the first and the last. And we will end. Kay murag na information overload ang uban sa inyo. But anyway, the first and the last nga portion. The most interesting sa atong pagtuon karong kahaponon is the first two letters in the word Bereshit. So that is spelled as the Bet, the Resh, the Aleph, the Shin, the Yod, and the Tav, Bereshit. And the first two letters is spelled as Bet and Resh, or BR. But in Hebrew, ang B can be pronounced as B or Ba or Bo. Depende sa code system nila, depende sa word. But in the other hand, BR, the Bet and the Resh, in Hebrew means anak nga lalaki, son. Now you are getting now, I hope you are getting, kalabang lalamoy idea sa paingon ani ron.
Because the sun is mentioned. So giklaro, kisa ng first fruit. Kisa ng first fruit? The sun. Which is in the beginning, BR. The word, which is in the beginning, so kung bisan pa sa scripture, naa siya sa sinugdanan. Now in Hebrew, there are two words nga pwede mahimong word nga sun. The first is ben, or bin, B-I-N or B-E-N. That is the bet nun. Dili na ang pag-pronounce nun, bet nun. In the book of Psalm chapter 2, na ay duha ka word nga sun diha. The first sun there in verse 7 is the ben. Then another in asa naman to? Sorry. Di mo. The word bar. BR gyapon na. Again, ang bet can be pronounced as be or ba. Depende sa usage nila. Pero still, BR, okay, kanang BR, mo focus na diya kay Bereshit mo na BR. So, BR was there. The Betresh. Munang gitawag, kiss the son lest he be angry. In Psalm chapter 2, verse 12. Di ba mauna siya? Haluki ang anak nga lalaki. Umunang ginagina paborito nga verse ni Kibuloy. Isara kabutang ang inyong buhaton aron di ko masuko ninyo. Salmo 2:12. Kiss the son, halukan ko no siya. Munang daghang mga dagaming haluk niya. Makihatan. Muna mo. Naka-live na ba ito? Betresh, ang word diha nga son is bar. So, Barnabas, son of consolation. Kanang Ben Hillel means the son of the morning. So, munang duha ka variation nila sa son, bar o Ben. But in the beginning, there is the BR, the Betresh. Muna interesting. Because if you go to the last word and the last letter of the New Testament in Greek, usa ang last word sa New Testament? Kisay makatagan. Ang last word sa Revelation 22 verse 21, unsa man? Amen or amen. Amen. Pero sa mga Hudyo, amin. And there is the new. Ang pagbasa na is new. That is still equivalent to nun in Hebrew. The BN. Now, BN in Hebrew is the sun. The sun, BN. Nakuha ko ninyo. So, imong i-connect ang first letter of the Bible nga B sa Genesis 1:1 ug i-connect nimo sa last letter of the Greek New Testament nga N will spell BN or bit nun or bit new. That is sun. That is the sun. So here is the message. The bar, BR in the Hebrew, BR, Betresh means sun. BN, beginning letter and the ending letter of the Bible means son. So therefore, Jesus, who is the Son of God, the beginning and the end. He is the beginning and the end. This would give us the whole message of the first three words of the Bible. Ug mao ni siya ang first three words. Actually, Bereshit, bara, Elohim. Kanang violet dia is Elohim. So those three words, nakita ni mo di ang mensahe. God, Elohim, the third word, in the Son, the first fruit. So who is the Son? The first fruit. He created everything and set them into place. And someday He will cut it down by fire. And that is the message of the Torah code. Nga, I hope nga, balikon ako,
it is not very important truth may tungod sa imong pagnegosyo, sa imo ang mga decision, but may this add to the strength of your faith nga makaingon ka nga na-validate imong faith nga sakto gyud ay nga mintuo ko sa King James, which is based on these scriptures. Ug sakto gyud ay nga mintuo ko nga si Kristo mao gyud ang Dios, kay mao gyud siya dito sa Torah ug sa Genesis, sa Bereshith, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pray ta, Father, thank you. Thank you for preserving these scriptures, and thank you for the people nga naghago nga mapadala ni nga mensahe aron ma-validate ang among pagtuo diha nimo. Thank you nga imong bing gipahinumduman nga someday you will really cut down this world, and the only way that we can do right now is to win souls and bring them to your glory aron dili sila ma-appeal sa pag-cut down nimo aning kalibutan na through fire. And thank you for the Lord Jesus Christ. He is the Ha'alef, Ha'atav. He is the first and the beginning, and we hope, Father, nga una siya kanunay ug taman sa among katapusan nga ginhawa siya gihapon ang among gisimba o gialagaran. To you we give all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Maayong hapon sa tanan.